سراويت إيرترا خابت مال مشت جميرو خاب زلام بسام كم زوج ويون يوت خمسة ولا زجل زينا سمعنا نيرنا نموخانو سلمن تايو كاب زقصحب كيلو والقايد سجده حدي زينا دما سمعنا لنا اتخاب كل المحرة محدار والقايد سجده خا مملس من النت والقايد كبل زسيمو مثلا دمك أزودو بزعبا والقايد سجده ون حديش قداي حدي زربات زاري ولهم ناتنا فورم تملكيتات ولهم سمحال ملس بزحات ميستراتن دكتور دبرتسن ገብረ ሚካኤልን አመራርሓ ካልኦት ሕወሓት ንስተመልከቱ ኣውፅያላ ዞም ሰባት እዚኦም ብሕዱር ቂምን ጽልኢ ንስተመልዮም ናይ ስልጣን ሚስትራትን ቂማትን ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት እውን ይፈልጥ ክትብል ጓል ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ሰምሃል መለስ ተዛሪባላ ጣባና ብዝርዝር ሒዛቶላ ዝውን ክትሰምዕዎኹም ካልኦት ነገራት እንታይ ያለው ክትምልከቲና زباو سلام نمرقاز أمريكا مس غوني إثيوبيا مخاناون كاد حديث زبر زيناي كابستلم دمل كعبز وص قدي أمريكا أب غوني إثيوبيا دويلالا إثيوبيا دغا فازغلصت له مخناتنتي مغلصي هاجر أمريكا تايبل كتسمعوهم 325 مليون دولار غوبو زبلع مسنيا بعل سلطان دما بموت كقصع بيت فردي فريدو وسينولم سلام تايرا سعنان زغبر سلام تانا ببزلخم يبصحكم كبرات سمعتي تملكتي چانالنا زي ناتنا فورم دمص خليو لما انتي حمل 4 2018 عام تمرديم مريسكم سلتكتاتولنا تقديسكم ريتوتاتكم سلتهبو عزينا نمسكن بحساب كلكم لايك غيركم جمرو دحريزا مسغاغري تزيا زرزرات حدشتي تكوسات زيناتات ناتنا فورم انه قصليهم سنه مكتتال سراويت إيرترام كاب زلام بسا سلمنتاي سيحبو ويدمام سراويت إيرترا كاب زلام بسا خمزوص اين قرلوم زوص قلو مخنات كتايو أمونغو تقراين إيرتران حدش بوليتيكاو مكيار زفت سمزلو يزمسل دوباتن مشتراو سممعاتن زقالعو زرزر قداياتي وصلهم أبزق وانزي بوليتيكا زوبا بنهاري قايرلو بزلو وان حدا كابتوم كان دسحابت زعباتات مجلسي مقتل حلافي من محدار حمرا والقايت أقاد زخوناون دمك أزودو كملكتنا زرزرت قداي ونحزنا يلنا بزعبا دمك أزودو ندحر دقا جميرنا كل الأمحرة تلفزيون تابع عبزنا برك على محتاج نتي حمشتا حامل خلتشحن شو من تنعم تمرد بقى قوات رام جئز قبل على استفتنا مشتر مجويت ويد مع مقتلتي بمزخ خار حدا بوليتيكاوي تنتانن زانتاني العل دمك أزودو برقص دمك أزودو عبز ميديازي كزارب كله نبعلو كم فلي جنان كاب حدا عرسو زد حنم ناس موصئي كم مراح غير يزران عبتوان حوحات بالعلي دمك أزودو مصويتي غيرا زبل كس يزقرب كل شاب برقص حوحات زبال أمرارحا أو إثيوبيا خمزين برا رقصيم يودق زبال جنبار كم زنبرقن أوه يغنم بردمك أزودو منقصت حوحات نابل يتصوع نيرو نيه ودق هزبو غندر بتبع تقاومو بمسمعود مانت مجويت خمسة في الشلون هزبو غندر أبغون خسلف زجبر حديش بروباغندا جميرلهم دمك أزودو أبزقوان زي حلافة تامقتر حلافة زوبا خوين يقلقل كم زلز فلت كون كلهم نسو خمز بلوم حوحات نحطو من النت هزبو والقايد كم جوكونن كم زعفنن هزب دما تقاليسو من النتو خمز ملسا يقلز حجون من النتا محراول قايد زتنكف حايلين تمسيون مكلاس دلواتينا خبل يسمع عوشت منقص أصفانو غندرن غجام زلو فرلياتون رؤي ندخونه مسيو زبله ازي دمك أزودو فانو غندر مسحو واحد زقبر زخونه يخون بوليتيكاو سممعن مسأول قايد بحدقا خيئتو بمسقع رؤيو تنكاغا خقبر اللو إزبل ازي وانا علامان بقار عبزي آزلام عبزي حجي سمعكمو سانحيتو يدما قادم حتى دمك أزودو فانو غندر كتنقق اللو وخبل كله فانو مسح وحات بقلتي بعلي اب ادباباي اب ميديا بمجلس استسني دقافن مسح وحات حبيرنا نسرح نقالسن لنا كبل ابزوصو ابزسمعو زربا انا نسمعنا ويدما اوجوم زلو مالتي عبدو تግራይን ኤርትራን ግን ካለ حدش ጉዳይ ይረሎ حدش من قصة سراويت الرقم زلون سراويت إيرترا ما خاب قالي كيلات زلام بس خمس صحابة إذنكر
ቅድሚ ሕጂ ሕወሓት ንሰራዊት ኤርትራ ንመሬት ትግራይ ወሪሩ ሒዙዎ ኣሎ ብምባል ብትርክ ክኸስስ ከም ዝጸንሐ ዝከር ኮይኑ ሕዚ ግን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኤርትራን ፀጥታዊ ምርድዳእ ስለ ዘሎ ሕወሓት ብዛዕባ እዚ ስሕበት ሰራዊት ይኹን ብዛዕባ ባድመ ካብ ምዝራብ ተቆጢቡ እዩ እዚ ፖለቲካዊ መራሕትን ዶባትን ንብሔራዊ ረብሓታትን ብኸመይ ከም ዝጥቀሙሎም ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ ምስ ሓደ ሓይሊ ረብሓታቶም ክስማዕማዕ ከሎ ኣብ ዶባት ተዓጻጻፍነት የርኢ ረብሓታቶም ክጋጭ ከሎ ድማ ብዛዕባ ልኣላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ክጭርሑ ይስምዑ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘላንበሳ ክስሕብ ከሎ ኣብ ባድመ ግን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ኣይረአን እዚ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኤርትራን ዘሎ ሚስጥራዊ ምርድዳእ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን ዝርከብ መንግስትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ስለ ዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ኤርትራ ድማ መሬት ኢትዮጵያ ሒዙ ኣሎ ኢሉ ክኸስስ እዩ ከሎ ሕወሓት ግን ስቕታ ብምምራፅ እዚ ኩሉ ኩነታት ድማ ኣብ ዞባ ዘሎ ናይ ዶባት ጉዳይ ብመራሕቲ ፖለቲካ ከም ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ካርታ ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ዘርኢ ተጓንፎ እዩ ናብ ዝቕጽል ዜና ሓሊፍና ኣለና ሰምሃል መለስ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ንመዘነታቶምን ብዝተፈላለዩ ቃላት ተጠቒማ ብዙሓት ሚስጥራት እውን ዘቃልዕት ትመስል እዞም ሰባት ብሕድር ቂምን ጽልእን ዝተመልኦም እያ ትብል ሰምሃል ናይ ስልጣን ሚስጥራት ቂምታን ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ከም ብሓድሽ መጽዮሎም ጓል ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ሰምሃል መለስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ዳግም ኣብ ሚድያ ተመሊሳ ኣላ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ትግሃት ዝተባሃለ ናይ በይነ መረብ ኢንተርኔት ሚድያ ኣብ ዩቲዩብ ዝነበራ ቃለ መሕትት ንጀነራል ምግበይን ሓያሎ ካልኦት መራሕቲ ምስ ዘይሕጋዊ ወረራ ወርቂ ብምትእስሳር ዝሃበቶ ርእይቶም ኣብ መንጎ ደገፍትን ነቐፍትን ብርቱዕ ክትዕን ወጥርን ፈጢሩ ከም ዝቐነየ ዝዝከር እዩ ገሊኦም ወገናት ሰምሃል እንታይ እትይዋ ክብሉ ተሰሚዖም እዮም እንታይ ዓይነት መርትዖ ሒዚኣ ከም ዝብል ድማ ብምስዓብ ገሊኦም ብትብዓታ ክነእድዋ ድማ ተራእዮም እዮም ካብዚ ኩሉ ናይ ሰሙን ወጥሪ እዚ ድሕሪ ምሕላፍ ድማ ሰምሃል ትማሊ ዳግም ብኻልእ ሚድያ ቀልቅል ኢላ ኣላ እዚ ሓድሽ ቃለ መሕትት ድማ ብላንዳ ሪፖርት እውን ተመልኪትና የለና ኣብዚ እዋን እዚ ፖለቲካ ትግራይ ንዝመርሑ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ብሽም ብምጥቃስ ምስ ኣቦኣ መለስ ዜናዊ ስድራ ቤታቶም ዝነበሮም ቂምታ ጽልኢ ብዕምቆት ኣቃሊዓ ኣላ ኣብዚ ቃለ መሕትት ንፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው አሰፋ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሽሞም ብምጽራሕ ብርቱዕ ነቐፌታ ኣስሚዓ ኣላ ሰምሃል ከም ዝበለቶ እዞም ሰለስተ ኣብዚ እዋን ዝቆልፊ ፖለቲከኛታት ትግራይ እዮም ካብ ዘመነ ኣቦኣ መለስ ዜናዊ ጀሚሩ ድማ ብልዕሊ ስድራ ቤቶም ሕዱር ቂም ከም ዝሓዙ እያ ትዛረብ ብመሰረት መግለፂ ሰምሃል እቶም ሓለፍቲ ዝነበሮም ቅሬታታት ከም ዝስዕብቱ እያ ትትንትኖ ሞንጆሪኖ ፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ቀዳማይ ሹም ተጸራሒት እያ ነይራ መለስ ዜናዊ ኣትዩ ብዝወፀ ቁፅሪ ብውልቀ ሰነዳታት ስራሕታት ይግምግማ ስለ ዝነበረ ብርቱዕ ቅሬታን ቂምታን ኣብ መለስ ነይርዋ ትብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ መለስ ዜናዊ ካብ ስልጣኑ ኣልዒሉ ናብ ማይጨው ወሲድኒ ወይ ድማ ባሪርኒ ብዝብል ክሲ የቅርብ ስለ ዝነበረ በዚ ዝተለዓለ ቂምታን ቅሬታን እውን ኣለዎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕዚ ኣቦ ወንበር ወዲ ፖለቲካ ሕወሓት ማለት እዩ እቲ ነበር ሓላፊ ስለያን ድሕነትን ሃገር ኢትዮጵያ ዝነበረ ጌታቸው አሰፋ እቲ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ጽሑፋት ሰነዳትን መለስ ብዕምቆትን ትሕዝቶን የብሉን እንዳበለ የዋርደንን የናእሰንን ነይሩ ዝብል ዓብይ ቂም ይሕዝ ከም ዝነበረ እውን ተዛሪባ ኣላ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ካብዚ ሓሜት ዘይተረፉን ቅድሚ መለስ ዜናዊ ንሕወሓት ይመርሕ ዝነበረን ዋና ገባሪ ሓዳጊ ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ቦይ ስብሓት ነጋ ከበሊ ዝቆልዓ በሊፅኒ ብዝብል እውን ሕዱር ቂምታን ጣዕሳን ሒዙ ከም ዝነበረ እውን ጓል መለስ ዜናዊ ሰምሃል መለስ ትዛረብ ሰምሃል ኣስዕበ ቢላ ጌታቸው አሰፋን ኣብ ዙርዩን ዝነብሩ ሰባትን ንመለስ ዜናዊ ብቐጥታ ከጥቅዕዎ ስለ ዘይኽእሉ ብስድራ ቤቱን ብሹም ሰበይቱን ጓሉን ኣቢሎም ጸለመ ብምዝርጋሕ ከጥቅዕዎም ከም ዝጸንሑ ትገልጽ እዚ ድማ ናይ 20 ዓመት ናይ ጌታቸው አሰፋ ፕሮጀክት እዩ ክትብል ኣቃሊዓ ኣላ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘረባታት ንስልጣን ብልጽግና ይኹን ነቶም ንሕወሓት ዝነቕፉ ሰባት ከም ዝተዛረበትን እዚ ሓሳብ እዚ ድማ ገሊኦም ወገናት ንጥቕሞም ክጥቀምሉ ከውዕልዎ ከም ዝረኣየትን ተዛሪባ ብተወሳኺ ኣብቲ ምስ ትግሃት ዝነበረ ቃለ መሕትት ዝተፈላለዩ ኽብሪ ዝትንክፉ ርእቶታት ከም ዝተሰምዐን
بزعبا اتناي كل تعمد كوينات تግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ተቃውምቲ ሕወሓትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ዘለዋ ትዕዝብቲ እውን ኣቐሚጣ እወ ብዛዕባይ ብዙሕ ክበሃል ይሰምዐ ዝኾንኩዎን ዘይኮንኩዎን ዝገበርኩዎን ዘይገበርኩዎን እንዳልዓሉ ብዙሓት ዘይሹመይ ክህቡ ኣብ ሚድያታት ብፍሉይ ድማ ኣቲ ቀድሚ ሰሙን ኣብ ትግሃት ዝነበረኒ ቃለ መሕተት ስዒቡ ዝተባሃሉ ሹመይ ከጥፍኡ እውን ተመልኪተ ርኤ ትብል ሰምሃል መለስ ንስኹም ከመይ ረኺብኩሞ ዘረባን ትንታነን ሰምሃል መለስ ናብ ዝቕፅል ዜና ሓሊፍና ኣለና ሓደ ሰብ ዘይተጸበዮ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ተፈጢሩ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ክትሰርሕ ምዃና ዕላዊ ጌራላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርሲን ማሲንጋ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ከም እትሰርሕ ገሊጹ ኣሎ እዚ ኣምባሳደር እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ባይታዊ መድረኽ ሓበሬታ ጸጥታ ከም ዘስምዖ እዩ መደረ ተገይሩ ዘሎ ኣምባሳደር ማሲንጋ ኣብ መደረኡ ኣሜሪካ ኣብ ዓውደታት ጸጥታ ምትሕብባር ምስ ኢትዮጵያ ብዝያደ በቀረባ ክትሰርሕ ቆራጽነት ከም ዘለዋ እውን ኣስሚሩ ኣሎ ብተወሳኺ ከም ግብረ ሽበራ ስግረ ዶባዊ ስጋት ጸጥታ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ዝኣመሰሉ ዝተሓላለኹ ዞባዊ ጸገማት ብሓባር ንምክልኻል ምልውዋጥ ሓበሬታ ምትሕብባር ትካላት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብሪሆሎም ካብ ክፍሊ ሓበሬታ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ምሕያል ትካላት ጸጥታ ንኢትዮጵያ ንማሕበረሰብ እቲ ዞባ ዘላቒ ሰላምን ምርግጋጽ ቀንዲ መሰረት ምዃኑ እውን እቲ ኣምባሳደር ጠቒሶሎም ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ነዊሕ እዋን ሽርክነት ሎሚ ፍልይ ብዝበለ ወይ ድማ ብዝያዳ ግልጹነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ዓውድታት ቴክኖሎጂ ጸጥታን ሓዊሱ ክውስኽ ድሌት ከም ዘለዎ ኣምባሳደር ኤርሲ ማሲንጋ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢና ክብል ሓቢሮሎም ኣብ መወዳእታም 325 ሚልዮን ዶላር ጉቦ ዝበልዐ በዓል ስልጣን ብሞት ክቕፃዕ ተፈሪድዎ ኣሎ ቻይና ምስጢርቲ ን13 ዓመታት ዝቐፀለ ዓብዪ ናይ ጉቦ መርበብ እቲ ዘይተርፍ ሞትን ተፈፂሞሎም ናይ መንግስቲ ሃፍትን ምዝራፍ ስልጣኖም ተጠቒሞም ዓበይቲ ወንጀላት ኣብ ዝፈጸሙ ሰባት ቻይና ዝወስድ ዘይሕለል ስጉምቲ ዓለመዘራራቢ ጉዳይ ገይርዎ ኣሎ ኣብ ምስራቃዊ ቻይና ትርከብ ከተማ ናንጂንግ ላዕለዋይ ናይ ኢኮኖሚ ልምዓት ሓላፊ ኮይኑ ዘገልገለ ያንግሊን ካብ 1993 ክሳብ 2023 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮጳ ን13 ዓመታት ዝኣክል ካብ 325 ሚልዮን ዶላር ልዕሊ 2.2 ቢልዮን ዩዋን ንላዕሊ ጉቦ ብምቕባሉ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂብዎ ኣሎ ቤት ፍርዲ ከም ዝበሎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ድማ እዚ በዓል ስልጣን እዚ ነዚ ስፍሕ ዝበለ ዓብዪ መጠን ዘለዎ ገንዘብ ብጉቦ ዝተቐበሎ ኣብ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ንግዳዊ ውዕላትን ንጥፈታትን ብምምቕቓል ምምሕላፍን መሬት ከምኡ እውን ኣብ ስራሓት ፋይናንስን ኣሰራርሓ ፈንድን ከም ዝኾነ ተረጋጊፀሎም እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኹ ከም ዝገለጾ ያንግሊን ካብ ምቕባል ጉቦ ብተወሳኺ ካልኦት ተደራረብቲ ወንጀላት እውን ከም ዝፈጸመ እዩ ንኣብነት ምጥፍፋእ ህዝባዊ ገንዘብ ምስራቅ ሃፍቲ መንግስትን ንኻልኦት ሓለፍቲ መለስቲ ጉቦ ምሃብ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም ሚስጥራዊ ናይ ገንዘብ ዝውውር ሕጋዊ ዘይኮነ ምሕፃብ ገንዘብ ማኒ ላውንድሪ ዝብልዎ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጡ ኣሎ በዚ መሰረት እዚ ድማ ቤት ፍርዲ ናይ ሞት ፍርዲ ምውሳኑ ጥራይ ከይኣክል ናይቲ በዓል ስልጣን ናይ ውልቀ ንብረት ብምሉእ ክወርስን እቲ ዝተረፈ ሒሳብ ገንዘብ ድማ ናብ መዝገብ መንግስቲ ስቴት ትሬጀሪ ክምለስ ውሳነ ተመሓላሊፉ ኣሎ እዚ ንብዙሓት ዘገረመ ሓያል ውሳነ ፕሬዚደንት ጂፒንግ ካብ ዝመፁ ጀሚሮም ብትሪ ዝመርሕዎ ዘለዎ ሰፊሕ ናይ ፀረ ሙስና ዘመቻ ኣካል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ወፍሪ እዚ ድማ ኣብ ቻይና ዘይሕለልን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ምሕረት ዘይብሉ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ዘረጋግጽ ኮይኑ ኣሎ ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ናትና ፎረም ንሕዚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዝርዝር ጉዳያት ዜናታትና ዞም ሰማዕኹም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዜና ክንምለስ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም